আমি আর কুকুর থানা আছি। কালকে আমার ছেলে রাস মেলাতে যাব বলেছ আমার কয়েক দিয়া, তো তারা গেছি, আমি কয়ে দিছি তারা বাইক বেশি ভালো না, আস্তে আস্তে যাও, আস্তে আস্তে যাইয়া তারা বলছে আমি তো বাড়িতে আসি, বাড়িতে ঘুমাইছি পরে আবার আমি 4টার সময় উঠে মর্নিং করছি, তখন জিল্লা থানার থেকে আমাকে ফোন করছে রানা বাহাদুর জমাকে একটু চিনি। আর তারা ওই গেছে, আমি গেছি মেলার গেছি, তারা বলে কিডন্যাপ হয়েছে, থানার থেকে আমাকে ফোন করছে। তো রানা বাহাদুর তো আমার ছেলে, তো তুমি থানাতে আর কি থানাতে তাড়াতাড়ি আয়ো, এখন পর্যন্ত আয়া এই ঘটনা পাইছে। আপনার বাড়ি কোনখানে? আমার বাড়ি জলেমা। ছেলের বাড়ি? আমার সাথে থাকে। ছেলের নাম কি? রানা বাহাদুর জমাতিয়া। আর যে কিডন্যাপ হয়েছে এর নাম? কিডন্যাপ হয়েছে এটা আমার পুত্রবধূ। নাম কি? আলিম সাথী জমাতিয়া। আপনার স্ত্রী অপহরণ করছে? কয়জন আসলো তারা? কি গাড়ি আসলো? কি কালার? কোন জায়গাতে হয়েছে এই ঘটনা? আপনার বাড়ি কোনখানে? জলেমা। আপনার নাম? মানে কই থেকে আইতে লইছিলেন আপনারা? तीन बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला कि एक फीमेल किडनैप हुआ है। बाइक पे लोग आ रहे थे, एक गाड़ी ने रोका और किडनैप करके फीमेल को लेके गए। उसके बाद सोर्स हम लोग एक्टिवेट किए और फिर पता लगाए कि ये गाड़ी से जो किडनैपिंग हुआ है ये सिपाही जगह पे सोनापुर एरिया में नहीं, खेदाबाड़ी जगह में। तो फिर उसके बाद काकरबंद थाना को बोल के वहाँ से गाड़ी भेजी गई। यहाँ से भी 3 डे रिपोर्टर्स है और ये लोग जाके वहाँ पे गाड़ी रिकवर की। गाड़ी के अंदर चीज़ें मिली, उससे लिंक हो गया चोर से। फिर हम लोग 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो अभी तक आ रहा है। उसमें से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 लोग अभी स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा लोगों का नाम भी आ रहा है। और जो फीमेल है उनको यहीं पे गिरा दिया था, आपका टेकनिया का जो गैस गोडाउन है उसके सामने, वहाँ से उनको भी रिकवर किया गया है। गवर्नमेंट कंप्लेंट अभी रिसीव हुआ है, उस पर एप्लीकेशन रजिस्टर होगा और आगे कार्रवाई होगी।